Ever since I was a child, I have wanted to know the reason we are born. What is the meaning of our brief stay in this world? How difficult is it for us to remain human, come what may? On December 10th, 2024, Han Gang became the first Korean and first Asian woman to win the Nobel Prize in Literature. This made Han Gang the 121st winner. The Nobel Prize in Literature has been awarded a total of 117 times since 1901, and a total of 121 people have received the award. However, among the 121 winners, only 18 are women, including this year's winner, Han Gang. In celebration of Han Gang's Nobel Prize win, We're Diplomats collaborated with embassies in Korea to talk about Nobel Prize winning female authors in their countries and their works. I'm here to introduce Chilean poet Gabriela Mistral. I'm here to introduce the author Nadine Gordimer. I'm here to introduce French writer Annie Ernaux. And this week, We're Diplomats will be celebrating Han Gang's Nobel Prize win with 3 countries that participated in this project: Chile, South Africa, and France. 내가 이름을 부르니 지금 돌아오소. 더 늦으면 안 돼요. 지금 돌아오소. 진정성 있는 작가, 그리고 보편성, 깊이가 있는 작가라고 생각해요. And in each of her works exposes the fragility of human life. C'est une écrivaine de l'indicible, honnête, sérieuse, empreinte dans le présent. En cierto sentido, quizás la obra de Han Gang nos ayuda a reflexionar sobre las maneras de existir, básicamente, cómo podemos vivir vidas dignas o vidas que merecen ser vividas. 당신이 죽은 뒤 장례를 치르지 못해 당신을 보았던 내 눈이 사원이 되었습니다. 당신의 목소리를 들었던 내 귀가 사원이 되었습니다. 당신의 숨을 들이마신 허파가 사원이 되었습니다. Yes, I have a good story about how I met Han Gang. When I arrived to Seoul 2 years ago, I didn't have prior contact with Korean culture. So one of my tasks, because I like to read, one of my tasks was to find a good bookshop. And I found one. So I went to the English book section. This is like 2 weeks after I arrived. And I picked a book, The Vegetarian, without knowing who the writer was or what was the book about. Just the title caught my attention. And it was a good surprise, a very positive surprise, although it's a difficult book to say the least. But Han Gang opened the door for me to other great Korean writers. It's a big opening to new culture, to new way of writing, and I very much enjoy Korean writers, particularly female writers. I got to know about her when I read about the Nobel Prize in Literature and developed interest on who she is.
I also draw parallels between hers and Nadine Gordimer's work, though they lived in different times under different circumstances. They have similar reflections in interpreting events and situations of their times and places with empathy. I've read Han Kang for many years, and I discovered her with The Vegetarian when living in the US at the time of its translation in English. Her work is very powerful, combining poetry and intense human experiences. Her prize is a great recognition for her work, but also for Korean literature, an invitation to explore all its facets and all its voices. En principio, elegí los estudios coreanos como rumbo académico en el año 2017. De hecho, quizás contar una anécdota de cómo ocurrió cuando nos enteramos del Premio Nobel de Han Kang. Yo estaba en un congreso, en un seminario de estudios coreanos latinoamericanos en Perú, Lima. Y eso lo vimos porque a cada uno de los investigadores que estaban en este seminario, la prensa, los periodistas de sus países, los comenzaron a llamar para básicamente saber, bueno, ¿quién es Han Kang? ¿Qué es la literatura coreana? ¿Cómo la entendemos? En Chile, por ejemplo, el escenario actual, pero fue un momento de gran felicidad para también la Academia de Estudios Coreanos fuera de Corea, por verlo como una oportunidad entonces de que sigamos hablando de esto. Aquí veo algunas caras que más conocía, estudiaba. Para libros tanto coreanos en el extranjero. ¿Qué es? Y entonces dice, ¿dónde estarán los vivos? Y se pregunta por eso. Entonces... Han Kang, eso es. Yes. Este tiene la cosa de... 남아공의 거의 모든 언론에서 한강 작가의 수상 소식을 비중 있게 전달했습니다. 이번 수상 소식에 저희 문화원에도 많은 축하 인사들이 뒤따랐습니다. 이것을 한국 문학이 이뤄낸 매우 인미 있는 역사적 성과로 보고 축하 인사를 전해주시는 분들이 많았습니다. 저희 문화원 도서관에 방문해서 한강 작가의 작품을 찾고 또 관련된 문의를 주시는 분들이 많아서 저희 문화원에서도 한강 작가를 비롯해서 한국 문학을 더욱 깊이 있게 소개하기 위한 다양한 행사들도 기획 중에 있습니다. Ma réaction a été d'abord, évidemment, de dire, bon, c'est pas trop tôt. Il fallait bien que ça arrive à un moment, et ça arrive maintenant sur une auteure majeure. Donc la joie était immense côté communauté coréenne. En France, évidemment, la joie était importante, notamment quand elle porte sur cet auteur-là. En dehors de la communauté coréenne, la réaction était plutôt de l'ordre de la demi-surprise. Qui est-elle? On ne la connaît pas bien. Pourquoi la Corée aujourd'hui? Alors la Corée, on le sait, c'est tellement important. Il y a maintenant beaucoup d'accros à la Corée en France. Ils sont beaucoup plus accros à la K-pop ou au drama ou au cinéma qu'à la littérature. Mais en tout cas, le public, en règle générale, a opéré en quelque sorte une demi-surprise. On ne peut pas dire qu'il y a eu une réaction.
어두운 숲이었어. 아무도 없었어. 분명 일행과 함께였던 것 같은데 혼자 길을 잃었나 봐. 무서웠어. 추웠어. 얼어붙은 계곡을 하나 건너서 헛강 같은 밝은 건물을 발견했어. 거적대기를 걷고 들어간 순간 봤어. 수백 개의 커다랗고 시뻘건 고기 덩어리들이 기다란 대막대들에 매달려 있는 걸. 어떤 덩어리에선 아직 마르지 않은 붉은 피가 떨어져 내리고 있었어. 끝없이 고기 덩어리들을 해치고 나아갔지만 반대쪽 출구는 나타나지 않았어. 입고 있던 흰옷이 온통 피에 젖었어. 제가 2012년에 새로운 작품을 번역하려고 찾고 있었어요. 근데 그 전에 이제 추천받았던 우리나라의 이제 거장들 작품들은 저한테 큰 감회를 주지 않아서 제가 이제 따로 찾아보기로 했고, 그리고 그때 마침 근데 기사를 봤어요. 그때 우리나라의 이제 유망 젊은 작가들에 대한 기사였는데 거기서 5명의 작가 나왔고 작품들 소개되는데 다 작품들 샀어요. 그래서 첫 번째로 읽기 시작한 게 채식주의자였어요, 마침. 근데 예, 첫 장 다 끝나기도 전에는 저는 번역하기로 결심했죠. 그 전에 읽었던 작품들하고 너무 확연히 다른 선구적인 그런 작품이라고 생각했어요. 인간에 대한 그 성찰이 아주 그 내면의 성찰이 아주 깊다고 생각했거든요. 좀 아주 색다르고. Quand j'ai lu La Végétarienne, parce que c'était la végétarienne, j'ai tout de suite été absolument conquis. Je savais qu'il fallait absolument que j'achète le livre et que je le publie. Et donc, il a fallu attendre un petit peu, c'est toujours compliqué parce que j'étais pas la maison d'édition la plus riche, donc il fallait d'abord attendre que le livre soit en lecture auprès de grandes maisons, de grosses maisons, de maisons riches. Quand plusieurs ont décliné le texte parce qu'elles hésitaient, la composition, je crois la structure du texte les dérangeait un petit peu, en 3 parties, etc. Ils n'étaient pas trop sûrs. Et donc, quand ils ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés, j'ai pu me jeter sur le texte et acheter les droits, et ouf, et le publier en 2015. 장인은 처형을 뿌리치고 탕수육을 아내의 입에 갖다 댔다. 입을 굳게 다문 채 아내는 신음소리를 냈다. 뭔가 말하기 위해 입을 벌리면 그것이 들어올까봐 말조차 하지 못하는 것 같았다. 고통스럽게 몸부림치는 아내의 입술에 장인은 탕수육을 짓이겼다. 억센 손가락으로 두 입술을 열었으나 악물린 이빨을 어쩌지 못했다. 마침내 화가 머리끝까지 치민 장인이 한 번 더 아내의 뺨을 때렸다. 남아공에서 특히 한 가지 흥미로웠던 것은 그 작품이 가지고 있는 여러 주제 가운데서도 채식주의자를 여성 문제와 관련해서 연관지어 해석하시는 분들이 많았습니다. 최근 남아공에서 가장 두드러진 사회적 이슈 중 하나로 이야기되고 있는 것이 여성 폭력에 대한 문제입니다. 남아공의 많은 여성들이 실제 폭력에 노출되어 있고 이것이 범죄로까지 이어지는 상황이 계속되면서 정부 그리고 민간 차원에서 이에 대한 사회적 경각심을 높이기 위한 전국 규모의 캠페인을 벌이고 있고 또 이를 해결하기 위한 각종 노력들을 지속하고 있습니다. 이러한 맥락에서 채식주의자가 남아공에 특별한 울림이 있었던 것으로 보입니다. La experiencia de la protagonista es algo que resuena no solamente en el contexto de Corea, sino que también en Chile. Son experiencias básicamente muy cotidianas de la violencia. Yo creo que por eso el libro impacta tanto, porque nos muestra
algo cotidiano, cómo la vida de la persona puede cambiar cuando ella decide, por supuesto, no comer carne, y simbólicamente es rechazar también toda una forma cultural normativa, hegemónica que existía no solamente en Corea, sino también en Chile. Pero por supuesto es más allá del acto de no consumir carne, sino también las implicancias que eso tiene. Porque ella al rechazar consumir carne es también rechazar la forma también de esperada de ser mujer. Ella también cambia la forma de vestirse, ya no tiene tanta importancia para ella el cuidado de la apariencia física o cómo se ve. Y eso también resulta bastante revolucionario en un contexto en donde se espera que las mujeres actúen de cierta manera. J'ai été sensible au début, évidemment, à la critique sociale, un petit peu, de l'entrée du texte, de la première partie, on va dire. Touché par la beauté formelle et un peu onirique de la deuxième partie. Et puis la troisième partie va tellement loin dans l'exploration de la douleur et de quelque chose qu'on peut croire être une folie, et qui, à la fin, notamment quand la sœur, vraiment sur les dernières pages, s'exprime et se met à douter de sa propre vie, à la fin, il y a une espèce de retournement où finalement, ce qui apparaissait comme une folie apparaît peut-être plus comme une autre possibilité, un autre choix de vie. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. 어쩌면 꿈인지 몰라. 꿈속에선 꿈이 전부인 것 같잖아. 하지만 깨고 나면 그게 전부가 아니란 걸 알지. 그러니까 언젠가 우리가 깨어나면 그때는 그녀는 고개를 든다. 구급차는 축성산을 벗어나는 마지막 굽이길을 달려나가고 있다. 솔개로 보이는 검은 새가 먹구름장을 향해 날아오르는 것이 보인다. 쏘는 듯한 여름 햇살이 눈을 찔러 그녀의 시선은 그 날갯짓을 더 따라가지 못한다. 조용히 그녀는 숨을 들이마신다. 활활 타오르는 도로변의 나무들을 무수한 짐승들처럼 몸을 일으켜 일렁이는 초록빛의 불꽃들을 쏘아본다. 대답을 기다리듯, 아니 무엇인가에 항의하듯 그녀의 눈길은 어둡고 끈질기다. The Vegetarian by Han Kang. 갑자기 거리에 들어찬 무장군인들이 어쩐지 무서워 너는 천변길로 내려가 걸었다. 신혼부부로 보이는 성경과 찬송가 책을 손에 든 양복 입은 남자와 감색 원피스 차림의 여자가 맞은편에서 걸어가고 있었다. 날카로운 고함 소리가 몇 차례 위쪽 도로에서 들리더니 총을 메고 곤봉을 쥔 군인 셋이
언덕배기를 타고 내려와 그 젊은 부부를 둘러쌌다. 누군가를 뒤쫓다 잘못 내려온 것 같았다. 무슨 일입니까? 지금 저흰 교회에 양복 입은 남자의 말이 채 끝나기 전에 사람의 팔이 어떤 것인지 너는 보았다. 사람의 손, 사람의 허리, 사람의 다리가 어떤 일을 할 수 있는지 보았다. 살려주시오. 헐떡이며 남자가 외쳤다. 경련하던 남자의 발이 잠잠해질 때까지 그들은 멈추지 않고 곤봉을 내리쳤다. My name is Jan Lambert. I am a honors student at the University of Cape Town. I'm a South African correspondent for the Korea Africa Foundation. And I've also come across Human Acts, and I thought that it was interesting the coverage of the Gwangju uprising in Human Acts was quite profound. I have researched about the May 18 movement and in Korea, and it was quite interesting to learn about what Korea has experienced in the past. And it also gave me the shared understanding of Korean struggles as a South African who comes from a country with endless struggles. 남아공은 전 세계적인 이런 보이콧으로까지 이어진 인종차별 정책이 거의 반세기에 가깝게 주석이 되었었고, 이것이 폐지가 된 지가 30년밖에 지나지 않았습니다. 또 남아공 문학을 살펴보면 최근 부커상을 수상한 데이먼 갤것 작가, 그리고 노벨문학상을 수상한 존 맥스웰 쿠시, 그리고 네이딘 고디머 이런 작가들의 작품에도 이러한 역사적 비극에서 비롯된 일종의 사회적 기형을 살아내야 하는 그런 개인의 서사를 담은 주제가 자주 등장합니다. 또 이런 맥락에서 소전이 온다를 읽은 남아공 독자분들이 한국의 지나는 역사를 또 본인들의 이런 역사와 견주면서 이른바 연대적인 교감을 했다, 이렇게 경험을 공유해 주시는 분들이 많았습니다. Porque son sucesos dolorosos y que me resonaron bastante con la misma historia que tenemos en Chile, una historia dolorosa, que si bien yo no viví esa historia, la tenemos todavía muy presente. 우리나라하고 비슷한 시기에 80년대 내내 아르헨티나뿐만 아니라 뭐 칠레도 그랬었고 파라과이도 오랫동안 독재 정권이 있었고 그런 사건들이 똑같은 사건들이 일어났어요. Entonces sí, fue una experiencia bastante conmovedora en el sentido de no deja indiferente esta lectura. Y estoy totalmente pensando constantemente en el libro, cómo me hizo sentir, y creo que por eso mismo, si alguien me preguntara sobre el tema de la experiencia de los detenidos desaparecidos o de la experiencia de la violencia en dictadura, yo sin duda le recomendaría este libro porque creo que relata muy bien los sentimientos y las emociones que suscitan constantemente, y también entender por qué es un dolor que se traspasa
diferentes generaciones, incluso aunque tú no hayas vivido de primera fuente los sucesos. Creo que este libro, perdón, explica muy bien eso. Sí. 특별히 잔인한 군인들이 있었던 것처럼 특별히 소극적인 군인들이 있었다. 집단 발포 명령이 떨어졌을 때 사람을 맞히지 않기 위해 총신을 올려 쏜 병사들이 있었다. 도청 앞에 시신들 앞에서 대열을 정비해 군가를 합창할 때 끝까지 입을 다물고 있어 외신 카메라에 포착된 병사가 있었다. 어딘가 흡사한 태도가 도청에 남은 시민군들에게도 있었다. 대부분의 사람들이 총을 받기만 했을 뿐 쏘지 못했다. 패배할 것을 알면서 왜 남았느냐는 질문에 살아남은 증언자들은 모두 비슷하게 대답했다. 모르겠습니다. 그냥 그래야 할 것 같았습니다. 그들이 희생자라고 생각했던 건 내 오해였다. 그들은 희생자가 되기를 원하지 않았기 때문에 거기에 남았다. 더 깊은 그 인간에 대한 성찰, 인간은 왜 한편으로는 그렇게 폭력적인 면도 있지만 또 한편으로는 그렇게 위대할 수도 있잖아요. 서로 연대하고 상대방을 또 케어하고 거기에 남으면 죽을 줄 알면서도 그 젊은 친구들 그 15살짜리 그 동어라는 그 주인공도 거기서 남아서 연대하고 다 같이 운명을 하잖아요. 그런 거 보면 네, 참 모순적인 존재구나 인간은. 인간의 본성에 대한 성찰. 예. 그래서 예, 보편적인 가치가 있는 것 같아요 작품이. Et puis, bien entendu, ce qui marque Hangang par-dessus tout, c'est cette littérature de la mémoire. Son livre sur les événements de Gwangju, qu'elle n'a pas vécu, mais elle était petite, sur les événements de Jeju, par exemple, alors là, elle n'était même pas née, fait de cet auteur l'idée selon laquelle on ne doit pas oublier, on ne peut pas oublier, que ce soit l'aventure personnelle, que ce soit l'aventure collective, que ce soit le traumatisme personnel ou le traumatisme collectif d'un pays, on ne doit pas oublier. Et ce que j'aime là par-dessus tout chez Hangang, c'est cette idée de ça a existé. Et si ça a existé, que ce soit bien ou que ce fut bien ou mauvais, il faut impérativement le mettre à jour parce que c'est en le mettant en mots, c'est en le mettant en texte qu'on a la possibilité pour un individu ou pour un pays de regarder ce qui s'est produit. 우리는 인간성을 믿고자 하기에 그 믿음이 흔들릴 때 자신이 파괴되는 것을 느끼는 것일까? 우리는 인간을 사랑하고자 하기에 그 사랑이 부서질 때 고통을 느끼는 것일까? 성근 눈이 내리고 있었다. 내가 서 있는 벌판의 한쪽 끝은
야트막한 산으로 이어져 있었는데 등성이에서부터 이편 아래쪽까지 수천 그루의 검은 통나무들이 심겨 있었다. 여러 연령대의 사람들처럼 조금씩 다른 키에 철길 침묵 정도의 굵기를 가진 나무들이었다. 하지만 침묵처럼 곧지 않고 조금씩 기울거나 휘어 있어서 마치 수천 명의 남녀들과 야윈 아이들이 어깨를 웅크린 채 눈을 막고 있는 것 같았다. 묘지가 여기 있었나? 나는 생각했다. 이 나무들이 다 묘비인가? Voilà, elle travaille beaucoup sur ce domaine de la douleur et de la souffrance, et c'est très courageux et c'est très rare. Et en même temps, elle n'a jamais des réponses simplistes. Elle n'a pas, c'est pas du healing book, c'est pas du feel good. Elle va au plus profond de sa réflexion sur ces domaines, et elle propose des issues qui ne sont pas forcément des solutions. Donc on est vraiment amené vers des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est vraiment, je crois, ce qui en fait une écriture particulièrement riche. En Spanish es como, para mí, la narrativa de Han Kang, la obra de Han Kang está llena de afecto, porque entiendo el afecto no solo como el proceso individual o íntimo que tenemos de nuestras emociones, sino que la obra de Han Kang nos presenta el afecto como una forma de relación con los otros, de vincularse con los otros, en el sentido que nosotros somos afectados y afectamos a los demás. Existimos y vivimos en esa relación. Entonces, la obra de Han Kang, que yo creo que ella se vuelca mucho en su obra, ella está presente mucho personalmente en la obra, tiene una respuesta en nosotros como lectores, y ella como autora está muy consciente de ello. Cuando la escucha hablar, ella sabe, en el caso de Actos Humanos, ella reflexionó. 엄마가 어렸을 때 군경이 마을 사람들을 모두 죽였는데 그때 국민학교 졸업반이던 엄마랑 17살 이모만 당숙내에 심부름을 가 있어서 그 일을 피했다고 엄마는 말했어. 다음날 소식을 들은 자매 둘이 마을로 돌아와 오후 내내 국민학교 운동장을 헤매다녔대. 아버지와 어머니, 오빠와 8살 여동생 시신을 찾으려고 여기저기 포개지고 쓰러진 사람들을 확인하는데 간밤부터 내린 눈이 얼굴마다 얇게 덮여서 얼어 있었대. 눈 때문에 얼굴을 알아볼 수 없으니까 언니가 차마 맨손으론 못하고 손수건으로 일일이 눈송이를 닦아내 확인을 했대. 그날 똑똑히 알았다는 거야. 죽으면 사람의 몸이 차가워진다는 걸. 맨뺨에 눈이 쌓이고 피 어린 살얼음이 낀다는 걸. Si on devait faire un résumé de la littérature de Han Kang, je dirais n'oubliez pas. N'oubliez pas ce que vous êtes, n'oubliez pas ce que vous avez vécu, n'oubliez pas votre temps. Une vie humaine, elle le transporte tous les temps, son propre temps, le temps de ses parents, le temps de ses grands-parents, le temps des grands-parents de ses grands-parents, dans une sorte de continuum qui fait que, au fond, nous sommes terriblement humains. Je crois que Han Kang nous dit ceci, malgré toutes les peurs qu'elle peut afficher dans ses romans, dans ses textes. Elle nous dit il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il n'y a pas lieu d'avoir peur du côté sombre d'un individu comme du côté sombre d'un pays, par exemple. Et quand elle met en exergue des événements tragiques du pays, ce n'est pas pour jouir de ces événements, c'est simplement pour dire, bon, ils sont là, ils sont arrivés maintenant, il faut les regarder parce qu'ils font partie de la mémoire collective. Ça ne peut pas disparaître.
Dear Hangang, on behalf of the Swedish Academy, it is my privilege to convey to you our warmest congratulations on the Nobel Prize in Literature 2024. 그래, 드디어 왔구나. 그리고 엄청난 좋은 일이구나. 앞으로 많은 좋은 일들이 일어나겠구나. 그런 생각했어요. Je n'avais jamais douté qu'elle reçoive un jour le prix Nobel. Il fallait bien que ça arrive à un moment, et ça arrive maintenant sur une auteure majeure. Yo creo que ahora con el premio Nobel, ahora Han Kang se posicionó quizás como la puerta de entrada a la literatura coreana desde Chile. Literature that deals in this language inevitably holds a kind of body heat. Just as inevitably, the work of reading and writing literature stands in opposition to all acts that destroy life. I would like to share the meaning of this award, which is for literature, with you, standing here in opposition to violence together. Thank you. Por no poder darte un funeral después de que te fueras, se convirtieron en un templo estos ojos que te miraban. These ears that once heard your voice became a shrine. These lungs that once inhaled your breath became a shrine. Les fleurs de printemps, les saules pleureurs, les gouttes de pluie et les flocons de neige sont devenus un temple. 날마다 찾아오는 아침, 날마다 찾아오는 저녁들이 사원이 되었습니다. Le matin qui vient chaque jour et le soir qui vient chaque jour sont devenus un temple. Se convirtieron en templos.